मार्केट नो प्राइस कम पड़बा होलसेल प्राइस रहबा तार संगे हमर क्वालिटी बेस्ट रहबा देखुन जेना सब नवा स्टॉक आसी छै देखुन संबलपुरी होलसेल गोदाम के जेना प्योर पाटो खोजुछन पाटो साड़ी खोजुछन हाफ टिशू ताको दुकान विजिट करन पूरा सस्ता पत्र डिजाइन रे देखुन केते सुंदर डिजाइन नवा कलर कॉम्बिनेशन रे ब्लाउज देता लाइनिंग आसला ब्लाउज देखुन लाइनिंग आसीबा देखुन बहुत ही वायरल आ बहुत ही डिमांडिंग कलेक्शन हाफ टिशू रे नव कोठी देखुन एतकी यानी क्रेज एतकी चाहिदा बढ़ी वाला ने जे और पूरा फिनिशिंग जहां भी आले पूरा चल एटा तार बॉडी देखो पूरा हेवी पिटी मुंडला साडीटा एंड बॉर्डर रे आसबा प्योर पाटो देखुन जिगजैग पैटर्न रे छै देखुन धड़ीटा देखुन आंचल देखो तार आंचल रो काम हेवी अछि यूनिक कलेक्शन जेना कुसन तांको ले स्पेशल कलेक्शन देखुन ब्लाउज पीस पे वार देखो डिजाइनर कलेक्शन 14000 आसीबा मात्र 14000 देखुन एतकी हेवी आ यहा चिनी तो जानू छन पूरा चीप प्राइस रे मिलु छै जेतेले एटा अपन माने प्राइस बढ़ी जा हफ्ते 2 हफ्ता बाद अपन माने यहां किनबे बेले बहुत ही सस्ता बहुत ही फायदा रहबे सेले महा सेल चली छै मेगा सेल चली छै जनवरी 5 तारीख अपन माने फायदा उठा देखुन आंचल आ बॉडी केडे नॉर्थ की डिजाइन कोदने आउट जिनिस इटा हमर मेगा सेल स्टार्ट हे छै स्थानो इटा रहबा जनवरी 5 तारीख तक मेगा सेल रहबा सब सस्ता मिलबा के कम प्राइस रे मिलीबा एटा रहबा जनवरी 5 2026 जगह मेगा सेल स्टार्ट होला देखो जिन माने भी आसी नवाले चौजन मेगा सेल रो फायदा उठोन अपन आसी सब विजिट करो बहुत ही सस्ता दाम रे अपन संबलपुरी हैंडलूम नहीं पाबे जुहार और फिर तरह स्वागत आम रेमुंडा विलेज रो आ गोटे नुआ वीडियो के वर्तमान फेर के पहुंच गलु संबलपुरी साइड रो होलसेल गोदाम संबलपुरी रूप के तांको बहुत ही अपन माने पसंद कर संबलपुरी साइड रो वीडियो देखबार लगी आ बहुत ही बढ़िया कलेक्शन फेर के आसी छै जेहेतु बियाह सीजन आके चली छै तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस से मिलु छै सेटा आके देखबा तो वीडियो के बिना काटे करी आरंभ रो लास्ट जाके देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुर साइड देखबा का संबलपुरी रूप होलसेल गोदाम रो पहला तांको रास्ता केन रेलवे स्टेशन रो बहुत लोग कंफ्यूज होचन लेफ्ट राइट बहुत एटा पोलोजन केनते तांको दुकान के पहुंची पारबे आपन को लैंडमार्क रास्ता पूरा प्रॉपर बते दो अपन भल से देखो जिन आसपा ले चढ़ दुकान के आराम से पहुंची पारबे एटा हला संबलपुर रेलवे स्टेशन जेना खेतराजपुर रेलवे स्टेशन को आसन देखो एटा एग्जिट जेना रास्ता आ एटा देखो बाइक पार्किंग रास्ता बहुत लोग कंफ्यूज होचन ई बाटे जिबाटा के ई बाटे जिबाटा बोल देखो अपन माने ई बाइक पार्किंग के देखो एटा ई नडिया को एटा माने याद रखिबे इनो बाइक पार्किंग जे स्टैंड अछि से रास्ता रे जिबार पड़बा हमको पर जह रास्ता रे न जस्ट 100 से 200 मीटर आके जिबार पड़बा ई बाटे ही जिबार पड़बा देखो रेल मंडल जेन लिखाई जे मंडल रेल प्रधान जेन लिखाई जेटा ई बाटो ही देखुन इटा गोटे रास्ता अछि अपन माने जानि नै थिबे जगह नो इटा ही रास्ता ऑटो वाले को जदी भी कहबे ई बाटो ही नेबे इटा जेएम कॉलेज गला रास्ता चेरुआ पड़बा देखुन अपन माने संबलपुरी रूप होलसेल गोदाम के देखुन जेन में जिबे देखुन रेलवे स्टेशन नो बाहरुन सर इटा ही पड़बा देखुन इटा हला बाइक पार्किंग रास्ता एरिया एटा देखुन बाइक पार्किंग भी इटा अछि हमें सीधा जिबार पड़बा इटा हला जेएम कॉलेज गला रास्ता ए देखुन टू व्हीलर बाइक पार्किंग इटा टू व्हीलर बाइक पार्किंग देखो सब बाइक माने जेन रेलवे स्टेशन जेन बाइक पार्किंग करा है खेतराजपुर रेलवे स्टेशन रे सही रास्ता रो इटा अच्छा ये देखो आमे सीधा जिमा इनो कहीं जिबार ना पड़े हनुमान मंदिर रे पड़बा ये हनुमान मंदिर के अपन लैंडमार्क सुरक्षित बेटा देखो राइट साइड रे हनुमान मंदिर पड़बा आसला सीधा रास्ता के जस्ट 100-150 मीटर ना है आटा देखो तांकर दुकानटा ई जगह नो दिसी बसवा जेन होलसेल गोदाम संबलपुरी रूप ए देखो एटा राइट साइड जेन छेडा संबलपुरी रूप होलसेल गोदाम इटा ही हला तांकर दुकानटा अपन माने ई जगह के पहुंचला परे अपन माने तांकर दुकान जे पारबे पार्किंग रो भी बहुत ही बढ़िया सुविधा अछि देखुन इटा रास्ता किछिंदा प्रकार रे थिला देखुन दुकान के पहुंचला पर अपन माने देखबा ले पाबे देखुन केते बढ़िया ड्रेस माने भी हैंगिंग करा है जे देखुन सब प्रकार रो साड़ी अवेलेबल अछि देखुन अपन माने भी जदी आसबे बेले अपन माने आराम से बसिगिरी बाची के नै पारबे देखुन सब प्रकार कलेक्शन देखुन गुटे दुकान पाई जिबे तो देखबा ले पाबे तो जाऊ तांगनो पे जमा तो मैडम फेर का स्वागत जोहार जेमा समले तो आपनकर दुकान रो ना दुकान एड्रेस पे कह दो दुकान रो ना होचे संबलपुरी रूप जेंटा की रेलवे स्टेशन पाखे ही होचे यानी तो रास्ता तो पूरा बते दिया है जेना जदी आसु जन फिर भी जानवाली असुविधा हबा ताको नंबर रे कॉल करबे आ इडे जहां देखाबा ऑनलाइन भी पठे पारबे नै ऑनलाइन भी पठाबा ऑनलाइन पठाबार प्रोसेस जेन साइड भी यहां देखाबा स्क्रीनशॉट करबे ताको व्हाट्सएप नंबर देई छिने फोटो पठाबे एड्रेस पेमेंट लेकरी ऑनलाइन ऑर्डर कले 3 से 4 दिन भीतर साड़ीटा पहुंचे दियाबा आ आजर वीडियो रे केगा कलेक्शन देखमा आजर वीडियो रे स्पेशल पाटो ऊपर देखमा पाटो रो रहबा धमाकेदार कलेक्शन रहबा मार्केट नो केदा रेट पड़ो मार्केट नो प्राइस कम पड़बा होलसेल प्राइस रहबा तार संगे हमर क्वालिटी बेस्ट रहबा देखुन जेना क्वालिटी आ कम प्राइस रे नबाले चाहन ताको दुकान के आसी अपन नै पारबे बिहागोरिया बुडोगोरिया स्पेशल कलेक्शन नै पारबे आ धमाकेदार कलेक्शन नै पारबे तो जाओ बिना रेडी स्टार्ट करबा देखमा आज स्पेशल कलेक्शन कोदले आ गोटे जिनिस इटा हमर मेगा सेल स्टार्ट हे छै स्थानो इटा रहबा जनवरी 5 तारीख तक जनवरी 5 तारीख मेगा सेल रहबा सब सस्ता मिलबा के
कम प्राइस रे आस कम प्राइस रे मिलीबा एटा रहबा जनवरी 5 2026 जगरा मेगा सेल स्टार्ट हेला देखुन जेन माने भी आसी नेबा ले चाहजन मेगा वर्ष लागि नहीं मेगा सेल रो फायदा उठोन अपन में आसी सब विजिट करू बहुत ही सस्ता सस्ता दाम रे अपन में संबलपुरी हैंडलूम नहीं पारबे सन देखमा पहला देखमा प्योर पाटरे प्योर पाटर हुई आज के आरंभ करबा देखुन सब नुआ नुआ स्टॉक आसी जे देखुन संबलपुरी होलसेल गोदाम की जिन प्योर पाट खोजुछन पाट साड़ी खोजुछन हाफ टिशू ताकर दुकान विजिट करूँ पूरा सस्ता सस्ता दाम रो नहीं पारबे आ ई सेल रो मेगा सेल रो फायदा रे उठे पारबे डिजाइन रे अछि ब्लैक ऊपर ऑरेंज केते सुंदर दिजे देखो पत्र डिजाइन रो छे एटा देखो आंचल एटाला पूरा बॉडी देखो पत्र डिजाइन रे देखो केते सुंदर दिजे नोआ कलर कॉम्बिनेशन रे केते ब्लाउज रे ता लाइनिंग आसबा ब्लाउज देखो लाइनिंग आसीबा बढ़िया लागुजे इधर प्राइस टा होलसेल प्राइस लागबा मते फोन करी की पचरे पारबे देखो फोन करी पचरे पारबे इति साड़ी रो प्राइस आपन पूरा होलसेल प्राइस लागी जिबा साड़ी रो तापर देखमा और माने बियाह गरिया बुडू घरिया जिन माने नेबा ले चाहजन ना दुकान का सिक नहीं पाटर कलेक्शन पूरा बहुत आसी जाई छे अपन माने एबे तो स्टार्ट हो जाई छे सेल भी पाटर भी सेल होचे मेगा सेल लागु छे जनवरी 5 तारिख रहबा ना ई सेल टा जनवरी 5 तारिख तो देखो अपन माने विजिट करो आ सेल रो फायदा उठोन देखो ना चल आ बॉडी देखो बहुत ही सुंदर लागु छे अपन माने नहीं पारबे बहुत ही जबरदस्त लाला कलेक्शन टा এই শাড়ি মানে যে শাড়ির প্রাইস না কোয়া হবে आपन को होलसेल प्राइस लागबा बोले आपन को प्राइस मेंशन ना करा है आपन माने शॉप के विजिट करले प्राइस जानि पारबे या व्हाट्सएप रे फोटो पठाबे बोले आपन को प्राइसटा बते दिया हबा तारपर देखुन टा गुटे हाफ टी शर्ट रे अछि एटा हाफ टी शर्ट किछिंदा प्रकार रे अछि ए देखुन आंचल ला किछिंदा प्रकार अछि रामा ग्रीन कलर रा बॉडी देखुन एते बढ़िया लागु देखुन आपन मान मगे पारबे एक सुंदर कलेक्शन प्राइसटा एटा भी फोन करि पछरे पारबे आपन को होलसेल प्राइस एटा उडे देखमा व्हाइट रे देखुन एटा देखुन बहुत ही कम है ऐसी देखुन बहुत ही कम जगह देखबा ले पाबे जल्दी बुकिंग हेसी हाफ टिशू रे अछि हाफ टिशू रे सब कलर आसीबा सब कलर आसीबा देखो देखो ना चल आ बॉडी देखो केते सुंदर दिछि देखो व्हाइट आ रानी कलर कॉम्बिनेशन रे अछि देखुन बहुत ही क्वालिटी लागु देखुन आपन माने मगै पारबे जेन साड़ी भी पसंद लगे आप होलसेल दाम रे सब नहीं पारबे जेनटा कि अच्छे संबलपुरी रूप खेतराजपुर रेलवे स्टेशन पाखे ही अच्छे वीडियो स्टार्टिंग रे पूरा लैंडमार्क रास्ता बतई दी सप्ताह डिजाइन अच्छे देखो ना चल एटा ना तार फुल बॉडी देखुन केते बढ़िया सुंदर लागुचे आप माने पूरा ब्राइडल कलेक्शन ब्राइडल कलेक्शन एटा बिहार रे से कॉफी ऊपर अच्छे रानी रे सबटा काम अच्छे तापर आसीला देखुन बहुत ही वायरल आ बहुत ही डिमांडिंग कलेक्शन हाफ टिशू रे नव कोठी रो देखुन एतकी यानी क्रेज एतकी चाहदा बढ़ी गला न जे आ ओआर पूरा फिनिशिंग जहां भी आले भी पूरा किट है चल एटा तार बॉडी देखो पूरा हेवी पिटी पिटी मुनला साडीटा नव कोठी रे अछि देखुन हाफ टिशू केते सुंदर लागु जे एतार भी प्राइस फोन करके पछराबे आपन को होलसेल प्राइस बते दियाबा आमे वीडियो बेसी लंबा नै करू शॉर्ट वीडियो हेबा लेकिन जेन क्वालिटी देखाबा साड़ी काहे खोजी आसुन क्वालिटी ई रेड रे काहे ना पा एटा गुटे अछि नव कोठी रे एटा देखो ना चल तार फुल बॉडी देखो ब्लाउज ता तार लाइनिंग आसबा देखो एटा आसीबा 18000 एटा देखो 18000 टंका देखो आपण माने मगे पारबे संबलपुरी रूप होलसेल गोदाम रे तापर देखमा एटा अछि प्योर पाटो रे प्योर फुलिया एक फुलिया देखुन प्योर पाटो आ इतार भी चाहिदा बहुत देखुन आंचल डी देखुन केना काम है माछर पूरा फुल काम है छै बहुत ही जबरदस्त काम करा है आ बॉडी देखुन एक फुलिया प्योर पाटो साड़ी प्योर पाटो 11800 मात्र 11800 टंका देखुन प्योर पाटो साड़ी आपण माने नहीं पारबे संबलपुरी रूप होलसेल गोदाम रे जिन जगह संबलपुरी हैंडलूम रो सब किछि होलसेल दाम रे मिली आसी और संबलपुर रेलवे स्टेशन पूरा पाखे ही तांको दुकान अछि आपण माने आसीकरी तांको दुकान नु घेनी कर भी आराम से आपण माने ट्रेन रे फिर जाई भी पारबे दा अश्विनी रे अश्विनी देखो व्हाइट अश्विनी प्योर पाटो रे प्योर पाटो रे देखो ए देखो ना तार आंचलटा तार फुल बॉडी एटा तार बॉडी देखो प्योर पाटो रे अश्विनी देखो केते बढ़िया अश्विनी रो एटा अछि छोट प्रिंट भी अश्विनी जदी कहउछन बेले भी आपन को मिलिबा आई भीतर भी जदी केसिरा पसंद लाउजे स्क्रीनशॉट करी पठाबे आपन को पूरा फोटो मिलिबा प्राइस भी बते दियाबा आपन माने बुकिंग करि पारबे तापर देखमा एटा उडे बडे हाफ हाफ टी-शर्ट देखुन
ব্লু রে কপার সলফেট র আঁচল আর বর্ডর আছে। এটা রামা গ্রিন রা দেখুন আঁচলটা আর তার বডিটা দেখুন, এটা তার ব্লাউজ পিস, এটা भी হাফ টিস্যু है। টিস্যু রে আছে। এটার भी প্রাইস ফোন করে পছরে পারবে। जेन साड़ी भी पसंद होला अपन माने प्राइस पचराले आपन को फोटो भी मिली जिबा और डिटेल भी मिली जिबा, संगे संगे रिप्लाई भी दिया है तांको ई सब रो। দেখুন প্লেন বর্ডর রে আসবা, পিওর পাটরে। পিওর পাটর দেখুন জিগজ্যাগ প্যাটার্ন রে আছে, এটা দেখুন ধড়িটা দেখুন আঁচল দেখুন, তার আঁচল র কাম বহুত হেভি আছে। यूनिक कलेक्शन जेन खुशन तांको ले स्पेशल कलेक्शन देखुन। ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে, ब्लाउज पीस पे वार्क देखुन डिजाइनर कलेक्शन 14000 রে আছে এবা मात्र 14000। দেখুন এতকি হেভি কালেকশন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থেকে পিওর পাটা মাত্র 14000 টাকা দেখুন আপন মানে সম্বলপুরি রূপ হোলসেল গোদাম रो আপন মানে নেই পারবে। তারপর দেখমা এটা भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালেকশন, গাজর কালার রে আছে, ব্লু কালার আঁচল বর্ডর, ये দেখুন আঁচল তার ফুল বডিটা আর ফুল বডি দেখুন গাজর কালার আছে, ব্লু ধড়ি আঁচল কেতে বঢ়িয়া খাস লাউ দেখুন আপন মানে এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে। তারপরে এটা রামাগ্রি রে 1000 বুটি রে আছে। রামাগ্রিন হজারে বুটি কেনতা দিশুই দেখুন শাড়িটা, এ দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন হজারে বুটি মাছ ধড়ি আছে দেখুন কেনতা দিশুই দেখুন শাড়িটা আপন মানে নেই পারবে। তার প্রাইসটা 14300 আসবা। 14300 টাকার দেখুন আপন মানে এতকি বঢ়িয়া সুন্দর কালেকশন নেই পারবে। এটা আসিবা বিচিত্রাপুরি। দেখুন বিচিত্রা, তারপরে দেখবা বিচিত্রাপুরি পিওর পাটর, পিওর পাটরে দেখুন বিচিত্রাপুরি, এটা বহুত হি হাই কোয়ালিটির বিচিত্রাপুরি দেখুন, এটা পিন্ধি দিবে বলে বহুত লোক পছরউথবে কেন আনছে বলি দেখুন, আর বহুত লোক জানসন ধরিয়া জানি পকাবে বিচিত্রাপুরি পিওর পাট দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে। আর ইহা চিনি তো জানুছন পুরা চিপ প্রাইস রে মিলুছে, যেতেলে এটা আপন মানে প্রাইস বঢ়ি যা হপ্তে দুই হপ্তাহ বাদ আপন মানে ইহানি কিনবে বেলে বহুত হি সস্তা বহুত হি ফায়দা রহবে। সেদিকে মহা সেল চালিছে, মেগা সেল চালিছে জানুয়ারি 5 তারিখ আপন মানে ফায়দা উঠাবে। দেখুন আঁচল আর বড় দেখুন কেটে নর্তকীর ডিজাইন পিওর পাটরে দেখুন মাছ ধড়িরে আছে, এটা হলো তার ব্লাউজ পিসটা কেতে বঢ়িয়া লাগবা কেতে সুন্দর লাগবা দেখুন আপনারা নেই পারবে। পিওর পাটরে জবরদস্ত আর সুন্দর কালেকশন। তারপরে দেখমা এটা গুটে আছে হাফ টিস্যু রে, হাফ টিস্যু আছে দেখুন টেরাকোটার ডিজাইন আছে, হাতের ডিজাইন আছে, এটা দেখুন আঁচল আও বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগি দেখুন আপনারা মগে পারবে। এটা পুরা ব্রাইডাল কালেকশন এটা, ব্রাইডাল কালেকশন হাফ টিস্যু রে আছে, টেরাকোটার চক্র ডিজাইন আছে, হাফ টিস্যু আছে। ই সুন্দর সুন্দর কালেকশন নেবার লাগে চাହୁଛନ୍ যদি হোলসেল দাম রে বেলা তাঙ্কর নম্বরে ফটো পঠাউন আপনাকে হোলসেল প্রাইস বতে দিয়া হেবা আপন মানে অনলাইন মগে পারবে। তারপর দেখমা এটা আছে সিলভার কোটেড রে আছে, সিলভার কোটেড দেখুন এটা এতে শাইনিং হচ্ছে দেখুন পুরা সে রূপার শাড়ি হলে দেখুন এটা দেখুন আঁচল তার শাইনিং হেতা আসবা। আর বডি দেখুন সিলভার কোটেড, এটা দেখুন তার ব্লাউজ পিসটা কি চিন্তা প্রকার আসবা। তার প্রাইস পে মতে ফোন করিকি পছরে পারবে। দেখুন এতকি পুরা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি হাই কোয়ালিটি ওয়ান পিস है। যার বুকিং করবার আছে কি আসিকি নেবার আছে ঠিক জলদি আসিকি নেবে বেলা এই কালেকশন পাই পারবে সুন্দর কালেকশন না তো এই সুন্দর কালেকশন না জলদি হি স্টক আউট হই আসি। তারপর দেখমা রেড কালার রে, রেড কালার রে আছে দেখুন এটা এটা দেখুন আঁচলটা পরভা ডিজাইন আর বডি দেখুন টেরাকোটার ডিজাইন আছে, এটা তার ব্লাউজ পিসটা এতে বঢ়িয়া সুন্দর দিচ্ছে দেখুন 18600 টাকা দেখুন হোলসেল প্রাইস আপনাকে বতে দিয়া হচ্ছে আপনারা তাঙ্কর দোকানে আসি নেই পারবে या অনলাইন মগে পারবে। তারপর দেখমা এটা দেখুন মেরুন কালার দেখুন ব্লু ধরি আঁচল এই কম্বিনেশন দেখুন বহুত হি রিয়ার দেখবার লাগে মিলবা। আর তার সাথে দেখুন এটা হাফ টিস্যু হাফ টিস্যু আছে, এটা দেখুন আঁচল তার বডিটা এটা হলা পুরা বডি দেখুন কেতে সুন্দর লাগে দেখুন আপনারা মগে পারবে। যেন মানে নেবার লাগে চাহুছন জেন্সি শাড়ি বি জলদি জলদি বুকিং এটা সপ্তাহে মাছরে দেখমা বড় মাছরে সপ্তা वाला শাড়ি কেতে কোয়ালিটি দিচ্ছে দেখুন সফটার আর কেনটা মাছর কাম করে কেডে মাছ এটা দেখুন আঁচল ইন্দা শাড়ি মানে হি বিয়াহ করিয়া লাগে খুশন আর পিন্ধি দিবে বলে গোটে অলগা প্রকার হি লাগবা দেখুন। আর এটা দেখুন তার ব্লাউজ পিস লাইনিং
পিওর পাটর দেখুন প্রিমিয়ম কোয়ালিটি হাই কোয়ালিটির কলেকশন দেখুন আপনার মানে ইন্দান্দা কলেকশন সম্বলপুরী রূপ হোলসেল গুদামরে পাই পারবে যেন মানে বি নেবার চাହୁছ টিকে জলদি জলদি বুকিং করুন এই কলেকশন মানে সাঙ্গে সাঙ্গ সরি আসি তারপরে দেখমা লাইট কলর উপরে শাইনিং কলর দেখমা লাইট কলরে শাইনিং কলর আছে দেখুন হাতির ডিজাইন আছে টেরাকোটা ডিজাইন আছে কাম আছে পিঙ্ক রে কাম আছে এই দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন এটা ভিতর ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস ফের ওয়ার্ক আসবা দেখুন বহুত হেভি ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থেকে দেখুন আপনার মানে ইন্দা সুন্দর কালেকশন সম্বলপুরী রূপ রূপ পাই পারবে কেতে কোয়ালিটি দাউজি কালেকশন কালেকশন দেখবা নবকোটি রে পিওর পাটরে দেখি দেমা এটা দেখুন নবকোঠি রে পিওর পাট আমি দেখিলা গোটে হাফ টি-শার্ট দেখুন পিওর পাট এটা দেখুন আঁচল আর মিক্স রে বি আছে মিক্স রে বি আছে দেখুন মিক্স রে কলর আছে এই কলর বুকিং হই গলা এটা দেখুন মিক্স পাট এটা পিওর পাট দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে ধড়ি বি ইউনিক ধড়ি আছে কেতে খাস লাগে দেখুন আপনার মানে এই কালেকশন সম্বলপুরী রূপ হোলসেল গুদাম এটা হোলসেল প্রাইস আপনার মানে নেই পারবে যেন মানে নেবার লাগি চাহুছ জলদি বুকিং করুন তারপর দেখমা এটা দেখুন 15200 রে গুটে বড়িয়া পাটরে দেখমা 15200 রে দেখুন ডিজাইনার পাট দেখুন কলর কম্বিনেশন দেখুন এটা দেখুন আচ্ছা হাও বডি দেখুন কেতে খাস লাগুଛି দেখুন ଆପଣ ନେଇପାରିବେ 15200 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ମେନସନ୍ ଅଛି ଶାଢ଼ୀର ହେଭି କଲେକ୍ସନ୍ କେତେ କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଏଟା ମଗେଇ ପାରିବେ ଗୋଟେ ଅଛି ମ୍ୟାଥ୍ ରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଶାଢ଼ୀ ରାମା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ରେ ଅଛି କେତେ କ୍ୱାଲିଟି ଦିଶୁଛି ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଖାସ୍ ଲାଗୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ এই ଲେଭେଲ୍ର এই କ୍ୱାଲିଟି କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଦୋକାନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରୂପରେ ପାଇପାରିବେ ତାର ଆଞ୍ଚଳରେ ଦେଖୁନ୍ ଆଲଫାବେଟ୍ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ତାର ব্লাউজ পিস দেখুন লাইনিং আছে আর বডিটা দেখুন সব সূত্র ম্যাথমেটিক্স শাড়ি এটা বি সেলিব্রিটি পছন্দ শাড়ি রামা গ্রিন কলর আসি যাইছে তারপর দেখো সফটারে দেখুন এটা বি গোটে পিওর পাটর কালেকশন দেখলে হি জনা পড়ি যাচ্ছে কেন কোয়ালিটি কেন হিসাবর শাড়ি মানে মিলুছে যে যেন মানে কোয়ালিটি वाला শাড়ি টিকে হেভি রেঞ্জ রে চাহুছন তাকো লাগি কালেকশন এই কালেকশন দেখুন সফটা वाला ডিজাইন আছে দেখুন আপন মানে এটা নেবে বেলা সমস্ত পছরুতবে কেন আনছ শাড়িটা বলি তারপরে দেখমা ব্লু কলরে সফটারে ব্লু কলর কালেকশন বহুত আসিবা সব তো দেখে না হয় আপন মানে সবকে আসলে দেখি পারবে কেতেটা কালেকশন তবে এন্তা থিসি সেটা ভিজিট করলে যাই কি আপন দেখি পারবে এটা দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন আপন মানে মগে পারবে কেতে সুন্দর লাগে দেখুন ব্লু তারপরে আসিবা এন্তা মিক্স পাটরে আসবা এটা মানে হচ্ছে মিক্স পাটরে বি দেখুন ভরপুর কালেকশন ভরপুর স্টক আছে আপনারা দেখুন এটা গোটে পিওর পাটরে বঢ়িয়া কলরটি আছে এটা গোটে দেখে দউছেন পিওর পাটরে দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর কলর আছে গছর ডিজাইন আছে এই দেখুন আঁচল এটা পুরা বডি দেখুন বঢ়িয়া লাগে দেখুন লাইনিং আসবা ব্লাউজ পিস লাইনিং আসিবা আপনারা মানে সুন্দর কালেকশন নেই পারবে তো কলেকশন আউ বি বহুত আছে সব নন স্টক আসি হয়েছে আপনারা ভিজিট করুন সব কলেকশন দেখি দেখি নিয়ে পারবে আমি ভিডিওরে তো শো না করু আপনারা ভিজিট করলে সব কলেকশন দেখি পারবে আউ বি যদি সম্বলপুরী শাড়ি নেবার আছে কটন শাড়ি নেবার আছে বেলা আসিকি আপনারা ভিজিট করে নিয়ে পারবে তার ভিডিও বি নেক্সট 2-3 দিন ভিতরে আসবা তো আপনারা আসিকি তাকে দোকানও নেই পারবে এই সব যা দেখালা ইয়া অনলাইন মগাই পারবে তো রাতে আজির ভিডিও তো আজির ভিডিও আপনার কেমন লাগলা কমেন্ট করুন যদি ভালো লাগলা লাইক করুন শেয়ার করুন চ্যানেল के पहला तो सब्सक्राइब करুন आई वीडियो যদি फेसबुक देखुन पेज के फॉलो করুন आउ जल्दी जल्दी आसुन लेट ना करूँ क्या कर मेगा सेल चली जनवरी 5 तारीख एक सम्बलपुर रेलवे स्टेशन पाखे ही अच्छे सम्बलपुरी रूप होलसेल गुदाम तो ये वीडियो एंड करवा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां सम्बल।